अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। खिज़ा में खूबियाँ ऐसे बहुत है, खिज़ा में खूबियाँ ऐसे बहुत है, खराबी एक है बनते बहुत है। कोई रास्ता कहीं जाए तो जाने, बदलने के लिए रास्ते बहुत है। किसी से क्यों उलझते क्या उलझते, किसी से क्यों उलझते क्या उलझते, ये दागे खुद बखुद उलझे बहुत है। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब। गुड मॉर्निंग J&K का एक और नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। माह नवंबर की आज 7 तारीख और दिन इतवार का यानी तातील का दिन, खिज़ा का मौसम, सर्दी में हल्की सी शिद्दत, जाड़े की ओर इशारा करते हुए ये वो मौसम है जब तमाम सरसब्ज पत्ते जर्द होने लगते हैं और जर्द होकर नीचे गिराते हैं। ये वो मौसम है जब बागों में तरह तरह के फूल, मुख्तलिफ किस्म के गुलाब नहीं मिलते, लेकिन एक ऐसा फूल जो इस मौसम में भी खिलता है और उस फूल से एक खास बेशकीमती चीज हासिल की जाती है जो अपनी खुशबू की वजह से, अपने रंग की वजह से, अपने जायके की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। हम इस फूल के बारे में बात कर रहे हैं जिससे बेशकीमती ज़ाफ़रान हासिल किया जाता है। ये ज़ाफ़रानी फूल चुनने का जो सिलसिला है ये मिड अक्टूबर से शुरू होता है और नवंबर के आखिर तक जारी रहता है। कुछ दिन कबल मेरा गुजर हुआ था ज़ाफ़रानी सरजमीन पामपुर की ओर, जब मेरी आंखों ने बड़ा ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा देखा, जहां बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब ये फूल चुन रहे थे और छोटी टोकरियों में जमा कर रहे थे। और कई पे मैंने समवार भी देखा, कई पर मैंने लंच का बंदोबस्त भी देखा, वहीं ज़ाफ़रानी सरजमीन पर ही। और साथ ही नाज़रीन मोहतरम, मैंने लोगों को इस काम के साथ महव पाया, काफ़ी ज़्यादा बिजी पाया। ये जो सिलसिला है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार है। मेहनत के बगैर ये काम जो है अधूरा है, नामुकम्मल है, कंप्लीट नहीं हो सकता। और साथ ही ये जो ज़ाफ़रान है इसकी कल्टिवेशन पूरी दुनिया में चंद ही ऐसे ममालिक है जहां पर ज़ाफ़रान की कल्टिवेशन होती है। सहर फहरिस्त नाम ईरान का है, जहां पर मुल्क में 80% जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो फ़कत ईरान का रहता है। और अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कुछ इलाके हैं, ऐसे कुछ अजला हैं जहां पर ज़ाफ़रान की कल्टिवेशन होती है। उसमें से पुलवामा का नाम है, बडगाम का नाम है, श्रीनगर का नाम है, किश्तवाड़ का नाम है। लेकिन जो सैफरन टाउन का एजाज जिस इलाके को हासिल है वो यही पामपुर की सरजमीन है, जहां से दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ज़ाफ़रान हासिल किया जाता है। क्योंकि इसके लिए जो दरकार रहता है वो है जोग्राफिकल कंडीशंस, टोपोग्राफिकल कंडीशंस, वेदर कंडीशंस कैसी होंगी उस हिसाब से। चूंकि ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए कैरवास मिट्टी का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम कश्मीरी जबान में वुडर के नाम से जानते
जानते हैं, उस पर ये ज़ाफ़रानी फूल खिलाता है। खैर आज तो इतवार है और आज के दिन जाहिर सी बात है ऐसे इलाकों में आज भी ये फूल चुनने का सिलसिला जो है जारी रहेगा। लेकिन आज इतवार के दिन हम लोग ये तस्वुर करते हैं ना कि छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन है तो हम शायद आराम कर लेंगे, तातील का दिन है तो आराम कर लेंगे, घर में बैठेंगे। लेकिन आयरनी ये है कि सारे पेंडिंग काम एक ही दिन जमा हो जाते हैं और हमारे सामने आ जाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि कौन सा काम हम पहले करें, कौन सा बाद में करें, जो कि सारे काम जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर वो काम पूरा दिन पड़ा हुआ है, वो काम आप आराम से पूरा दिन कर सकते हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग जे.एन.के देखने के बाद बने रहे हमारे साथ, ठीक 9 बजे तक देते रहे हमारा साथ और देखते रहे अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे.एन.के। फटाफट आप तक मौसम और ट्रैफिक के हवाले से जरूरी मालूमात पहुंचाएंगे, उसके बाद आपकी नजर करेंगे खूबसूरत सा नगमा। सबसे पहले बात मौसम की। महकमा मौसमियात से मिली इतला के मुताबिक आज मौसम खुश्क रहेगा। टेम्परेचर की बात करें तो श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 28 डिग्री सेल्सियस और लेह में 2 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। वही ट्रैफिक अपडेट्स भी हम आप तक प्रोग्राम के आगाज में ही पहुंचाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की जानिब से मौसूल हुई इतला के मुताबिक आज जम्मू श्रीनगर शहरा पे छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी। वही जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें नवयुग टनल काजीगुंड से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड की बात करें, वहां भी आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी और जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें श्रीनगर से पूंछ की ओर रवाना किया जाएगा। ताहम यही दरख्वास्त की रखते सफर बांधने से पहले आप एक दफा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता जरूर कायम करें। इस ताल्लुक से हम आप तक नंबरात भी पहुंचाते हैं और नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरात पे आप राबता कायम कर सकते हैं और इस ताल्लुक से मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। फिलहाल नाज़रीन मोहतरम, योजन प्रोग्रामस मज गोडनिच डल तोह ताम वातनावान छ सो छ इस खूबसूरत गेवन बद के सूरतस मज वातनावान। आज तुछ अस तमिक एहतमाम थोमुत। आज बोजो आज चूंकि अमूमन छ आसान कशर जबान हुंद इंतखाब कोरमुत, आज तुछ कशर जबान हुंद अस इंतखाब थोमुत तो आवाज हुंद योत ताम तोलुक छ कशीर से तोलुक थावन वल मशहूर मारूफ गुलकार एजाज राह साहब। यह खूबसूरत तो खुश लहन आवाज मज बोजो यह खूबसूरत कलाम तो तम पत करना तुहज मुलाकात सनिस अजकिस मेहमान सत।
कलवाला पन्ने पान वान जो नसमोई रंग रंग थुरी नई क्रालन बान हाथ लगनार रंग रंग थुरी नई क्रालन बान हाथ लगनार केह द्राय केह जानान वान जो नसमोई केह द्राय केह जानान वान जो नसमोई तन कलवाला पन्ने पान वान जो कबरियल वाल नहीं हा इंसान क्या जवाब दे ज़ात कबरियल वाल नहीं हा इंसान क्या जवाब दे ज़ात कुंजन कोता कड़क खान वान जो नसमोई कुंजन कोता कड़क खान वान जो नसमोई कलवान पन्ने पान जल्ली बिछ अक्यान सूर गो कोई दूर मुसहंता जल्ली बिछ अक्यान सूर गो कोई दूर दूर छारुत किन कोई मारा छारुत के कोई मारान वान जो नसमोई कलवाला पन्ने पान वान जो नसमोई हस व्यस रोस जन बेगान वान जो नसमोई
ویلکم بیک. اعجاز راز صاحب کی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں آپ ایک خوبصورت سا کشمیری نغمہ سن رہے تھے اور ہمیں امید ہے کہ چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ گانا بھی بہت انجوائے کیا ہوگا جیسے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے یہاں انجوائے کر رہے تھے. خیر ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم اہم موضوع کے تحت بات کریں گے اور آج کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے، اس دن کے تعلق سے بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان سے جو اس وقت اسٹوڈیو میں بنفس و نفیس تشریف فرما ہے. لیکن پہلے مختصر سا وقفہ. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہنز مضبوط عمارت. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا MR کا کوالٹی. ویلکم بیک. جن دوستوں نے ابھی اپنا ٹی وی سیٹ آن کیا ان کو بتاتے چلے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ جین کے. اور ناظرین محترم، جس طرح سے ہم ابھی عرض کر رہے تھے کہ آج کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے، اور چونکہ ہر ایک دن کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، آج کے دن کی یہ خاص اہمیت ہے کہ آج قومی سطح پر کینسر اویئرنیس ڈے منایا جا رہا ہے. یہ دن منانے کی شروعات 2014 سے ہوئی اور تب سے لے کے آج تک یہ دن ہر سال 7 نومبر کو منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مدعا و مقصد یہی ہے کہ یہ جو کینسر کا نام سن کر آج بھی ہم لرز جاتے ہیں، ہم کانپتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، اور پوری دنیا میں آج بھی اس کینسر بیماری کی وجہ سے ہر سال 10 ملین لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جان سے، اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس تعلق سے عوام میں بیداری قائم کی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین محترم، WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق جو 2018 کے سروے کی بیسڈ تھی، اس کے مطابق انڈیا میں 15 میں سے 1 شخص کی موت اس بیماری سے واقع ہوتی ہے. وہی اگر ہم اپنے جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں بھی سینیریو قدر بہتر نہیں ہے، مختلف نہیں ہے. اس سے پچھلے 3 سالوں میں 39,000 کیسز کینسر کے رپورٹ کیے گئے ہیں جموں کشمیر میں. آج اس پورے سینیریو کے حوالے سے بات کریں گے، اس مخصوص دن کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے آج کے معزز مہمان ڈاکٹر شق القمر، سینئر ایسوسیٹ پروفیسر ریڈیو آنکولوجی اسکمس. آپ کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو ٹائم دیا، اسپیشلی آج کے دن ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا، جو کہ بہت میرے حساب سے بہت ضروری ہے. نیشنل کینسر اویئرنیس پروگرام جو ہر سال ہم مناتے ہیں. یقیناً آپ یہاں تشریف لے آئے آج اس مخصوص دن پر، ہماری خوش بختی اور بہت شکریہ. اس سے قبل ہم اس دن پر آئے، اس دن کے حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے جو کہ ہمارے ناظرین کو بھی اشتیاق ہوگا کہ جو ہماری آج کی مہمان ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے مختصراً جانیں کہ کہاں پیدا ہوئی، کہاں پلی بڑھی اور تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ رہا. جی جو سارا کچھ معاملہ ہے وہ سارا سری نگر میں ہی ہوا ہے. میری برتھ بھی LD ہاسپٹل میں ہوئی اور اس کے بعد میری اسکولنگ اسٹینڈرڈ پبلک اسکول میں 10th تک ہو گئی اور 11th-12th میں نے کوٹھی باغ ہائر سیکنڈری اسکول سے کیا. اس کے بعد MBBS گورنمنٹ میڈیکل کالج، اس کے بعد میرا پوسٹ گریجویشن اسکم سے ہی. اس کے بعد میں لیکچرر ایز اے لیکچرر آلموسٹ 2 years میں نے کمپلیٹ کیا ایٹ GMC SMHS ہاسپٹل میں. اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر میں سلیکٹ ہو گئی اسکمس میں، اور اس کے بعد کچھ فیلوشپس اور ٹریننگ کورسز لگاتار چلتے رہے پروسیس، اور آج میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ریڈیشن آنکولوجی ابھی کام کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. اچھا، یہ جو ریڈیو آنکولوجی چننے کا شعبہ جو ہے، یہ جو مخصوص شعبہ ہے، یہ چننے کا کوئی خاص مقصد، کوئی خاص وجہ؟ یہ جیسے بولتے ہیں نا، یہ ڈیسٹنڈ ہوتا ہے. یو اپیئر ان دا ایگزامس، پھر جو آپ کے پاس آپشنس ہوتے ہیں یو گو فار اٹ. بیکاز اس ٹائم میں بولوں گی جب ہماری سلیکشن ہوئے ایز پوسٹ گریجویشن میں، جب ہم انٹرنس دیتے تھے، سو دیر ور فیو آپشن، سو آئی آپٹڈ فار دس. بیکاز یہ تھوڑا ایسا سبجیکٹ تھا جس میں انسان کو بہت کیوریوزٹی رہتی ہے کہ
بیسکلی ڈیزیز ہے کیا اور اس کو ہم کیسے فالو کریں, اور تھوڑا بہت اگر ہماری طرف سے سوسائٹی کو کچھ فائدہ ملے تو. اچھا شکر قمر صاحبہ, آپ کو کچھ اور تو نہیں بننا تھا, اور یہ جو شعبہ ہے پیرنٹس کی طرف سے تو نہیں آیا سامنے؟ Honestly, if I would not have been in this medical courses, I would have been a teacher. تو میں نے صحیح گیس کیا. Yes, I would have been. جی. But then parents کی کچھ خواہش ہوتی ہے. بالکل. That generation was totally different جو آج کا ایرا ہے. آج ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, and we let them to fulfill their dreams. But اس ٹائم ہم پیرنٹس کو فالو کرتے تھے, اسپیشلی میری مدر جو تھی وہ بڑی enthusiastic تھی, یو ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر. سو آئی ٹرائیڈ اینڈ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئی گاٹ اٹ. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا آج جو کہ جس طرح سے ہم عرض کر رہے تھے, آج ایک مخصوص دن منایا جا رہا ہے, آج ایک خاص دن منایا جا رہا ہے, قومی سطح پر کینسر اویئرنیس ڈے منایا جا رہا ہے. یہ ہر سال 7 نومبر کو منایا جاتا ہے, جس کا آغاز 2014 سے ہوا. ہمیں یہ بتائیں, یہ جو اویئرنیس ڈے ہم مناتے ہیں, کیا مقصد ہے اس دن کو منانے کا؟ جی پہلے میں بولوں گی نیشنل کینسر کنٹرول پروگرام, جس کا پہلے سٹارٹ ہوا 1975 میں. اس میں انہوں نے کہا, کیونکہ اس ٹائم 75 میں بہت کم کیسز ہوتے تھے کینسر کے ڈیٹیکٹ, یا انسیڈنس اوور آل میں بولوں گی بہت کم تھی. سو اس ٹائم انہوں نے اس لیے یہ پروگرام کیا کہ ہم دیکھیں گے کہ کینسر کی کیئر یا ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز کے لیے وہ کنٹرول پروگرام رہا. پھر اس کے بعد وہ ماڈیفیکیشن اس میں آئی, تو اس میں انہوں نے کیا کہ ایڈ آن کریں گے ہم کینسر ٹریٹمنٹ ہی کیوں اس پہ فورس کر رہے ہیں, ہم کریں گے پریونشن. وہ ماڈیفائی ہوا 84-85 میں, جس میں پریونشن اینڈ ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ٹریٹمنٹ, تاکہ اس ڈیزیز کو, کیونکہ 10 سال کا ڈیکیڈ کا فرق تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ انسیڈنس آف کینسر بڑھ رہی ہے. سو وی ہیو ٹو کیچ دا ڈیزیز بفور it becomes incurable. So the motive of the program is کہ awareness بڑھانا لوگوں میں, تاکہ ہم کیچ کریں ڈیزیز کو at the earliest, کیونکہ اسی سے پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں کیور فار دا پیشنٹ. اینڈ اگر ہم پریونشن ہی کریں, وہ فالو کریں, وہ لائف اسٹائل کریں, اپنائیں, تو انشاءاللہ آئی بلیو کہ ہم بہت حد تک اس ڈیزیز کو ہم کیچ کر سکتے ہیں اینڈ کنٹرول کر سکتے ہیں, جو ابھی نہیں ہو رہا ہے پرابلی بیکاز آف ادر. جی بالکل, آپ نے پریونشن کا ذکر کیا کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم اس تعلق سے بات کریں تو کیا ایسی چیزیں ہیں, کس طرح سے ہم کیا لائف سٹائل ایسا اپنائیں کہ ہم اس کینسر سے خود کو پریونٹ کر سکتے ہیں, خود کو بچا سکتے ہیں؟ جی آج کل کا جو ہے, آج بہت گلوبلائزیشن, اربنائزیشن ہے, جس میں اسپیشلی فیمیلز بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, ورکنگ ویمن ہیں جن کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے, میلز انکلوڈنگ ایون ٹائم نہیں ملتا ہے. اب ہمارے لائف اسٹائل ہیبٹس ہی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. ہم جیسے ایٹنگ ہیبٹس ہمارے ہیں, وی پریفر ٹو ہیو, کیونکہ ہم کو کھانا ٹائم پہ نہیں ملنے والا ہوتا ہے بیکاز آف آور بزی ورک شیڈیول, تو ہم جنک فوڈ پریفر کرتے ہیں, ہم فرائیڈ فوڈ پریفر کرتے ہیں جو ہیلدی نہیں ہے. ان کا نیچرلی نیوٹریشنل ویلیو بہت کم ہوتا ہے, بٹ کیلورک ویلیو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کیلورک ویلیو سے یہ مقصد ہے کہ ان میں سالٹ, فیٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں انکلوڈنگ ون آف دا رسک فیکٹرز فار کینسر. سو دس از ریگارڈنگ دا فوڈ. ایسے ہی ہمارا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے. جیسے ہم ایکسرسائز ایکٹیویٹیز بہت کم, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی کم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے سیڈنٹری لائف اسٹائل اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر فار کینسر اینڈ ادر ہارٹ ڈیزیز اینڈ آل. تو یہ والی چیزیں جو ہے, ان پہ ہم کو تھوڑا غور کرنا ہے کہ ہمیں امپرووائز کرنا ہے اپنا آپ کو. جو ہمارا روٹین کا اسٹائل ہے جسے ہم فالو کرتے ہیں, ان میں تھوڑی چینجز لانی ہے. ہماری ایکٹیویٹی ادر دین ورک, فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم 30-45 منٹس کی ہونی چاہیے, ادر دین جو ہم روٹین کا کام کرتے ہیں. اچھا, چونکہ ابھی آپ بحیثیت سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ریڈیولوجی اسکیمز میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں, آپ کو اس تعلق سے ان فگرز پہ گہری نظر تو ہوگی ہی ہوگی. کینسر کے کئی اقسام ہیں, جیسے لنگ کینسر ہے, جیسے اسٹامک کینسر ہے, اسوفیگس کینسر ہے, اس طرح کے کئی سارے کینسرز ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کشمیر میں سب سے زیادہ کون سا ایسا کینسر کی ایسی کون سی قسم ہے جو سب سے زیادہ یہاں پائی جاتی ہے, اور اس کے وجوہات کیا ہے؟ پہلے میں بولوں گی, اگر اوور آل ہم دیکھیں گے نا سینیریو, بریسٹ کینسر ٹاپ
کینسرس میں ہیں یہاں انکلوڈنگ بوتھ. مطلب ہم اگر کمبائن کریں گے, کلیکٹیولی کریں گے ہم, نمبر آف کینسرس کتنے ہیں, ٹاپ موسٹ کینسر بریسٹ کینسر ہی ہے. اگر میل فیمیل کی بات کریں تو بریسٹ کینسر فیمیلز میں نمبر 1 ہے اور لنگ کینسر میلز میں ہے. اس کے الگ الگ اپنے ہیں, جیسے فیمیلز کو زیادہ بریسٹ کینسر ہی ٹاپ پہ کیوں ہے, بیکاز فیمیل اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر. جینڈر ہونا ہی ایک رسک فیکٹر ہے فیمیلز کے لیے. دوسرا ایج اٹ سیلف, جتنی آپ ایج میں بڑھ رہے ہو 40 ایئرس سے اسپیشلی زیادہ کراس کر رہے ہو تو آپ کی رسک تھوڑی بڑھ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو فیملی ہسٹری ہے, فیملی میں کوئی جیسے مدر ہے, سبلنگس ہے, بھائی بہن میں کسی میں ہے, یا بچے میں تھا تو وہ ایلڈرلی فیمیل ہے تو اس کو بھی رسک فیکٹر ہے. ایسے اگر مطلب پیشنٹ یہ جیسے فیمیلز ہیں لیٹ میریجز ہو رہے ہیں بیکاز ورکنگ ہے تو 30 کے بعد ہی میریجز کرتے ہیں, وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. بریسٹ فیڈ بہت کم کرتے ہیں, وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. تو یہ سارے سنکرنی میں پھر کام کرتے ہیں ٹو میک دس ڈیڈلی ڈیزیز ہیپن انفارچونیٹلی. آپ نے ابھی جینڈر کا ذکر کیا کہ جینڈر ایک رسک فیکٹر ہے ویمن میں. کیسے ہم اس کو اگر تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کریں, کیسے جینڈر ایک رسک فیکٹر ہے کینسر کے لیے؟ جیسے جینڈر میں نے بولا اس لیے کہ فیمیلز میں اٹ از اے ویل ڈیولپڈ آرگن. بریسٹ ٹیشو یو ہیو اے, جیسے بریسٹ ٹیشو بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلس, ان میں ریوڈیمنٹری ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میلس میں نہیں ہوتا ہے, مگر ان میں انسیڈنس بہت زیادہ کم ہے 0.5 to 1%, جبکہ فیمیلز میں ہی یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے بیکاز آرگن از ویل ڈیولپڈ, ہیو اے لاٹ آف ٹیشو جس میں کہیں پہ بھی کسی بھی پورشن میں خرابی ہو سکتی ہے, اس لیے فیمیلز میں یہ زیادہ ہے. دوسرا باقی سارا دونوں میں چلتا ہے, جیسے لنگ کینسر میل میں زیادہ پریڈسپوزیشن ہے, اس میں میجر فیکٹر ہے ٹبیکو اسموکنگ, وہ چاہے کسی بھی فارم میں ہو. ٹبیکو اسموکنگ آپ اسموک کرو, اسموک لیس کرو, ایکٹیو اسموکنگ, پیسیو, جیسے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اسموکر نہیں ہے مگر اس کو اسموک لگ رہی ہے, دوسرا کلوز بائی ہے جو اس کے سامنے اسموک کر رہا ہے, سو اس کا اثر بھی آلموسٹ ایکولنٹ دیکھا گیا ہے. جیسے اسموکر کرتا ہے ویسے اس پہ نان اسموکر پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. سو یہ والی چیزیں جیسے اسی لیے میلس میں انفیکٹ ہمیں فیمیل پاپولیشن بھی ابھی بہت زیادہ آ رہی ہے لنگ کینسر, آلدو اٹس ناٹ دا ٹاپ موسٹ, بٹ فیمیلز میں بھی لنگ کینسر اسپیشلی جنہیں کبھی اسموکنگ ہی نہیں کی ہے. دیز آر دا ریزنس. اینڈ آکوپیشنل ہزارڈس جیسے ایسبسٹس ٹاکسیسٹی ایک ہوتی ہے, کیڈمیم, سیلینیم, یا کچھ میٹلز ہیں, یا آکوپیشنل جیسے اور کچھ ہوگا رسک فیکٹر جیسے چمنی ورکرس میں بلیڈر کینسر کی انسیڈنس زیادہ ہوتی ہے. سو آکوپیشن آلسو ہیز اے افیکٹ آن اے پرسنس ہول باڈی. لائک وائز دیر آر ملٹیپل فیکٹرس جو پھر ایک دم سے کلیکٹ ہو جاتے ہیں, ایڈیٹیو افیکٹ کرتے ہیں, اور ود ٹائم اٹس ناٹ لائک آپ کو کینسر ایک سال میں 10 دن میں ہو جائے گا. جیسے کولن کینسر آپ لوگ ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس ایئرس ٹو ڈیولپ. سیم ہیپنس ٹو ادر ایریاز آف دا باڈی. کینسر کے چونکہ مختلف اقسام ہے جس طرح سے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, ان میں سے کون سی ایسی قسم ہے جس میں مرنے کے سب سے زیادہ چانسز رہتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم مرنے کے چانسز ڈھونڈیں گے نا, سو دین دس ول بی اے کائنڈ آف ڈسکریجمنٹ فار دا پیپل جو ہم کو ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں. سی اٹ آل ڈپینڈس آن آپ کا اسٹیج پیشنٹ کا کہاں پہ ہے. پیشنٹ کو اگر ڈائگنوز ہوا ہے پھر ہم اس میں ایویلویشن کرتے ہیں. ہم ایسے نہیں کرتے ہیں کہ اس کو بایوپسی آ گئی تو ایسے. وی ہیو ٹو فالو سم پروٹوکال. اس میں اسٹیجنگ بہت امپورٹنٹ ہے. کہیں پہ سی ٹی وغیرہ سے ہی کام نپٹ جاتا ہے, کبھی پہ پیٹ اسکین بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ ادھر ہی ایریا میں ریسٹرکٹیڈ ہے کہ یہ کہیں اور بھی پھیلا ہوا ہے. تو اکارڈنگلی ان کے چانسز آف سروائیول ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں. کلنگ افیکٹ آئی وڈ سے کہ جتنا ایڈوانسڈ ہے اس کے سروائیول کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. جتنا آپ گریب کرو گے ارلی, اٹ اپلائز ٹو آل دا ٹیشوز آف دا باڈی, جہاں پہ بھی, جہاں لنگ کینسر ہو, بریسٹ کینسر ہو, کوئی بھی کینسر ہو, اگر آپ اس کو کیچ کرو گے بیفور دا سمٹمز. اسی لیے ادھر میں بولوں کہ اویئرنیس اور اسکریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ بندہ میں ہوں یا آپ ہیں, آپ ڈیٹیکٹ کریں گے پیشنٹ کو جب سمٹمز نہیں ہیں, بٹ کچھ پروسیجرز ہم نے کیے یا امیجنگ موڈیلٹیز کی جس سے پیشنٹ کا کچھ پک اپ ہو گیا, تو ہم نے ڈیزیز کیچ کی بہت ارلی.
جس سے کہ چانسز آف کیور بڑھ جاتے ہیں اور سروائیول کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پیشنٹ لیوز ہیپیلی ایور آفٹر. اوکے دیٹس گریٹ. انفیکٹ کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو کہ ہم بھی انفیکٹ جب کینسر کا نام سنتے ہیں اور اللہ بچائے یہ سنتے ہیں کہ کسی بندے کو کینسر ہے تو اسی وقت ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس اب اس کے بچنے کے چانسز تو ہے نہیں. اس طرح کے اس تعلق سے ہم مزید آپ سے بات کریں گے لیکن اس سے قبل ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. ناظرین محترم یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اخبارات کی چند سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے اور ساتھ ہی اپنی مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی, وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو آئی وی ایف کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا MR کا کوالٹی. ویلکم بیک ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ جے کے, اور آج 7 نومبر ہے اور 7 نومبر کو قومی سطح پر کینسر اویئرنیس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. آج اس مخصوص دن پہ ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر شکل قمر صاحبہ کو جو کہ بحیثیت سینئر اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر ریڈیو آنکالوجی اسکمز میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. بات چیت کا سلسلہ ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے لیکن کچھ ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں. اخبارات کی چند سرخیاں اپنی ناظرین تک پہنچانی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو. بہت شکریہ. اور ناظرین محترم اب کی آراہ و تجویز جو یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہم سے جڑے رہتے ہیں برابر 9 بجے تک ہم تک اپنی آراہ و تجویز اپنے کمنٹس پہنچاتے رہتے ہیں. وہ کمنٹس ہمیں آج بھی موصول ہو رہے ہیں. ان دوستوں کا نام ہم ضرور لینا چاہیں گے, ناراض نہیں کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے جو کمنٹ ہمیں کیا ہے وہ حور نے کیا ہے, اس کے بعد پیرزادہ بشیر احمد IAS اسپائرنٹ, بانی مقبول, بٹ علی محمد, ممتاز بٹ, عبد الرشید, ریاض احمد, سائرہ امین, فیاض میر, منظور میر, جاوید اقبال شیخ, امتیاز احمد, یوسف میر, ارحان میر, نعمان, منشی بلال احمد, بٹ تحسین, راہی روف, فیمس میڈیکل ایجنسی, یوسف میر, ہنتکن, سلیم ہارڈ ویئر پٹن, فیاض احمد اہنگر, فاروق احمد فرام نوبگ, امتیاز میر, بشیر احمد, نہار قیوم, کیریز مونک, پیرزادہ عرفان. میں کتنے نام پڑھوں, بہت سارے ہیں. مہراج ملا, محمد یوسف کلاسک, اظہر ہاشمی صاحب کا کمنٹ ابھی آیا. اچھا کچھ سوالات بھی ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیے آئے ہیں وہ بھی ہم لینا چاہیں گے پروگرام میں. ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ کویشچنز بھی ہم شامل ضرور کریں گے لیکن اس سے قبل اخبارات کی چند سرخیاں غور سے سنیے گا. میرے پاس یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس اخبار سے چند سرخیاں آپ تک پہنچاتے چلے. پہلی یہ, جموں اینڈ کشمیر ریکارڈز شارپ اسپائک ان کووڈ کیسز, 151 cases reported in 24 hours. Srinagar has over 50% cases. ایک اور سرخی اسی اخبار سے, as winter sets in, doctors push for face masks. Research shows significant drop in respiratory infections with use of mask. اور ایک مقامی اردو روزنامہ میرے پاس اور اس مقامی اردو روزنامے سے یہ سرخی آپ تک پہنچاتے چلے. کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کا لیفٹیننٹ گورنر نے تفصیلی جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنروں
पुलिस अफसरों और महकमे हेल्थ को इस हवाले से हिदायत दी। एक और मकामी उर्दू रोजनामा नाज़रीन मोहतरम मेरे पास और मौसम के ताल्लुक से इसमें यह खबर शाया हुई है, बर्फ व बारिश के बाद मौसम में बेहतरी वाक़, मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल, 12 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। एक और मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाते चले, श्रीनगर जिले के लिए बिजली कटौती शेड्यूल का आगाज आज से 23 नवंबर तक इतलाक रहेगा, बाद में नजरसानी की जाएगी। हुकाम मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इस अखबार से ये खबर सुनिएगा, पुंछ ऑपरेशन गवर्नमेंट फोर्सेस कॉर्डन फॉरेस्ट एरिया इन राजौरी। मकामी उर्दू रोजनामे से ये खबर आप तक पहुंचाते चले, इंटरनेट बंदिशें 2019 की तकलीफ को याद दिलाती है, तारेगामी शहर खास और कुलगाम व पुलवामा के कई इलाकों के लोग परेशानी से दो चार। और ये मेरे पास आखिरी रोजनामा बचा है, मकामी अंग्रेजी रोजनामा, और अंग्रेजी रोजनामे से भी द पीपल अनवान के तहत एक खबर शाया हुई है, प्राइसेस ऑफ एडिबल्स एंड एडल्ट्रेशन रिमेन अनचेक्ड, hence officials of FCS and CA and SMC must control policing in Kashmir। और आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है डॉक्टर शक्कुल कमर साहिबा, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर रेडियो ऑन्कोलॉजी स्किम्स सोवरा। यूँ तो हम बात कर रहे हैं कैंसर के ताल्लुक से, और जिस तरह से मैं अर्ज कर रही थी कुछ सवालात भी आए हैं, उसमें से एक सवाल मैं आपसे ज़रूर ये सवाल लेना चाहेंगे, वो ये कि आपने ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि इस तरह के केसेस यहाँ कश्मीर में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्होंने ये सवाल किया था कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हम इससे बचें? देखिए, मैंने पहले ही बोला, जो हमारी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ है, जो हम लेट मैरिजेस एंडोर्स करते हैं, जी। जैसे वर्किंग वुमेन है वो प्रेफर करती हैं लेट मैरिजेस, वो हमें थोड़ा उस पर कंट्रोल करना है। और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसीज, वो अगर, और बाकी इसमें मेन इशू है कि आप कैसे ले रहे हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्या है। जैसे फैमिली हिस्ट्री में कोई हिस्ट्री तो नहीं है जिसमें के लिए आपको टेस्टिंग करानी पड़े, जैसे स्पेशली आपको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जैसे मैंने अभी कहा भाई बहन या पेरेंट्स या डॉटर वगैरह, उनको कोई हिस्ट्री है तो उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टेस्ट आपको भी कराने पड़ेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क पे हो, तो उसमें 2 to 5 टाइम्स और रिस्क बढ़ जाती है कि आपको चांसेस हैं कैंसर होने के। तो उसमें हम फिर जब वो फिजिशियन को कांटेक्ट करते हैं, देन हम उनको आराम से डिटेल में बोलते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन वाले टेस्ट करने हैं, और गॉड फॉरबिड अगर वो पॉजिटिव आता है तो उससे निपटने का तरीका क्या है, ताकि आप इस मौलिक बीमारी से बचें। दूसरा, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, जैसे मैंने अभी बोला, ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा एंडोर्स करनी है, आपकी एक्टिविटी बढ़ानी है, आपका ओवरवेट नहीं होना चाहिए। मोटापा एक बहुत बड़ी जड़ है हर एक बीमारी का, उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी एक चीज़ है। ऐसे ही जो कुछ चीज़ें हमारे हाथों में हैं, आधे आउट ऑफ आवर हैंड्स है, जैसे एज एक खुद एक रिस्क फैक्टर, मैंने जो अभी बोला, जितना आप एज कर रहे हो, इसीलिए आपको स्क्रीनिंग के प्रोग्राम्स एंडोर्स करने हैं, स्क्रीनिंग समझाना है पेशेंट्स को, ताकि वो हर साल और खुद भी एग्जामिन करे अपनी बॉडी को, क्योंकि इंसान अपने आप को खुद पहचानना, उसका मतलब वो अपने आप को, अपनी बॉडी में कहीं पे कुछ गड़बड़ है वो खुद पिकअप कर सकता है, प्रोवाइडेड वो ध्यान दे। जी, बिल्कुल सही। अगर वो इग्नोर करेगा देन वैसी चीज़ें होती है, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इतना बड़ा लंप होता है, इतना बड़ा लंप होता है, या तो वो इग्नोर करती हैं, फैमिली में डिक्लेयर नहीं करती हैं, जो बहुत बड़ी रीज़न है, बिकॉज ऑफ वो शाइनेस और थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होती है, जिसकी वजह से फिर कैंसर बढ़ता रहता है और वो पिकअप हो जाता है लोकली एडवांस। आपको इसमें, बिकॉज अगर क्योर एंड मतलब क्योर के चांसेस कम होना, उसमें यही फ़र्क है कि आप अपनी बॉडी को कैसे लेते हैं। कहीं पे भी कुछ भी है, यू हैव टू रिपोर्ट। ये ज़रूरी नहीं, 80% ऑफ द टाइम्स B9 डिजीज़ होती है ब्रेस्ट में, अगर कोई लीजन है भी ज़रूरी नहीं है कैंसर है, मगर 20% जो चांसेस है ना, वो भी आप गवा रहे हो कुछ लंप देख के, इसलिए आपको फिजिशियन को कांटेक्ट ज़रूरी करना है। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम अब करते हैं स्किम्स की ओर रुख, श्रीनगर की ओर रुख करते हैं, जहां इसके लिए यानी कैंसर के लिए एक मखसूस डिपार्टमेंट बनाया गया है।
کس طرح کی فیسلٹیز وہاں دستیاب ہیں ایسے پیشنٹس کے لیے، اور ساتھ ہی اس کے انڈر یعنی کینسر ڈپارٹمنٹ کے انڈر کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں جو ورکنگ ہیں؟ جی اسکیمز پہلا ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، میں بولوں گی سری نگر سٹی میں، جہاں پہ کیٹر ہوتے ہیں کمپلیکیٹڈ کیسز، کینسر تو بات ہی نہیں ہے. یہ 1982 میں ہمارا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے، تو تب سے کینسر پیشنٹس کا کیئر ہوتا ہے. بالکل. تو اس کے بعد میں بولوں کہ یہ 7-8 سال میں اور میجر واسٹ پروگرس ہو گئی ان دا فارم آف، جیسے ہمیں 7 سال پہلے ہماری مشینری کچھ لمیٹڈ تھی، ہم کنونشنل ریڈیشن پلان کرتے تھے. 2016 میں ہمیں لینئر ایکسلریٹر انسٹال ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم کنفارمل مور سوفسٹیکیٹڈ ٹریٹمنٹس کر پا رہے ہیں. اور ایک اور ہمیں اکوپمنٹ آیا جس میں لوکل ریڈیشن ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ سرجیکل آنکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں پہ بھی آگے یا پیچھے پیشنٹ کو سرجری کرانی ہوتی ہے کیوریٹو اسپیشلی سیٹنگس میں، یا ہمیں پہلے کچھ کیمو یا ریڈیشن دینا پڑتا ہے ساتھ میں کیمو، اس کے بعد سرجری پڑتی ضرورت ہے. تو سرجیکل آنکالوجی اینڈ ایسوسیٹڈ جنرل سرجری ڈپارٹمنٹ میں بھی الگ الگ ڈویژنس ہیں جو کینسر کو کیٹر کرتے ہیں انکلوڈنگ دا ادر ڈیزیزز. تو مور دین ون ڈپارٹمنٹس ہیں سرجری کیٹر کرنے کے لیے. دوسرا ہمیں ہیمیٹالوجی ڈپارٹمنٹ ہے جو بلڈ میلیگنینسیز کو ڈیل کرتا ہے، اینڈ میڈیکل آنکالوجیز اوور آل ساری میلیگنینسیز جن میں مطلب کیمو کا زیادہ رول ہے وہ کیمو کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ اور انسٹیٹیوٹ سے باہر بھی ہوں گے، جیسے SMHS ہے، جہاں تک مجھے ہے آئیڈیا، میں نے کام کیا ہے ریڈیشن آنکالوجی ایک سیپریٹ بلڈنگ ہے وہاں پہ، اینڈ ان کو ایک ہم سے بھی زیادہ بیٹر سافٹ ویئر ہے ادھر. سو جو مطلب ٹیکنیکس ہمارے پاس میں ان کے لینئر ایکسلریٹر میں ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ پیشنٹ کو رائٹ ناؤ ایسی کوئی ضرورت پڑے گی کہ ہم اس کو ریفر کریں گے باہر، انلیس مطلب ریئر آف دا ریئرسٹ کیسز میں کہیں پہ اکا دکا ہمیں ریفر کرنے پڑتے ہیں. میجر پورشن ہم آرام سے ادھر کشمیر میں کیا کر سکتے ہیں. وۄنۍ یُس زن تُہُنٛد یہِ مخصوٗص ڈپارٹمنٹ چھُ یتھ زن ریڈیو آنکالوجی ناو چھُ، اتہِ چھُ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ ٹاکار حقیٖقت کہِ اتہِ چھِ ریڈیشن تھیریپی یِوان دِنہٕ، ریڈیو تھیریپیز یِوان دِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ پیشنٹ یہِ کینسر پیشنٹ ٹریٖٹ چھُ یِوان کرنہٕ. اَسہِ ؤنۍتو کہِ کم یُس کینسرٕچہِ کِس اقسام چھِ، کم قٕسمہٕ چھِ یِم زن ریڈیو تھیریپی دِنہٕ سۭتی ٹھیٖک ہٮ۪کن گٔژھِتھ؟ وٕچھو اگر أسۍ نِمو 60% یِم کینسر چھِ تِمن چھِ کُنہِ تہِ ٹایمس چاہے أسۍ کیوریٹو سیٹنگ نِمو یا پیلیٹو سیٹنگ. پیلیٹو گوٚو اگر پیشنٹس وۄنۍ سپریڈ چھُ گوٚمُت کُنہِ جایہِ تتھ منٛز تہِ چھِ ریڈیشن پیوان ضرورت. کیوریٹو ہُنٛد چھُنہٕ کتھٕے. یِمن جیسے ہیڈ اینڈ نیک چھُ، کلس گردن ہٕنٛدۍ ٹیوٗمر چھِ، تِمن منٛز چھُ واریاہ امپارٹنٹ رول ریڈیشنُک. یتھ منٛز ایٹ ٹایم سرجری چھنہٕ پاسبل گژھان کیازِ کہِ ایکسیسبلٹی چھنہٕ تتھ ایریاہس منٛز آسان، تتھ منٛز چھُ واریاہ امپارٹنٹ رول ریڈیشنُک. یِتھے کٔنۍ چھُ بریسٹ کینسر، بریسٹ منٛز چھُ سرجن آز کل چھُ بریسٹ کنزرویٹو سرجریز یِوان کرنہٕ، تتھ منٛز چھُ سُے ایریا کڑان ییٚتٮ۪تھ منٛز پورشنس منٛز ڈِزیٖز آسہِ. تمہِ پتہٕ چھُ سُہ رسک فیکٹر کم کرنہٕ خٲطرٕ میجارٹی پیشنٹن منٛز ہاں اگر ارلی آسہِ تیٚلہِ چھِ أسۍ ایبنڈن کران یہِ ریڈیشن کیازِ کہِ اتھ چھِ پنٕنۍ اِفیکٹس تہٕ سایڈ اِفیکٹس آسان، مگر میجر پورشنن منٛز چھُ اَسہِ ریڈیشن پیوان دِنۍ یِمن ٹیوٗمرن تاکہِ یِم کڑن اتٮ۪تھ لوکل ایریاہس منٛز نیبر بیٚیہِ گژھِ نہٕ ریکرنس گژھِ نہٕ پیشنٹس کینٛہہ. کٲم کِتھ کٔنۍ کران یہِ ریڈیو تھیریپی؟ اتھ منٛز کیٛاہ پروسیس روزان؟ یہِ چھُ ڈایریکٹ انڈایریکٹ سیل کِل گژھان، یہِ چھُ سیلولر لیولہِ پٮ۪ٹھ کٲم کران. مطلب سیلن منٛز چھِ کینٛہہ چھِ اکہِ قٕسمٕچ آینایزیشن ریڈیشن یۄس فری ریڈیکلز کریٹ چھِ کران، بیٚیہِ چھِ ڈایریکٹ DNA ڈیمیج کران، تمہِ سۭتۍ چھِ سیل کِلنگ گژھان. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ چھِ سونٛچان أکِس وقتس تام ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ونان چھِ کہِ کینسر ہسا گوٚو ٹریٖٹ، یہِ ما پتہٕ خۄدا نخواستہ بیٚیہِ امیُک واپس یِنُک خدشہٕ روزان؟ مےٚ ووٚن یہِ تہِ عرض کوٚر مےٚ کہِ سٹیجس حساب چھُ اَسہِ پتہٕ ٹریٖٹمنٹ پتہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ وٕچھُن ریسپانس کۭژاہ گٔے پیشنٹس. اگر ماشاء اللہ جیسے ریکٹمن منٛز چھُ یا کُنہِ منٛز چھِ أسۍ نیو ایڈجمنٹٕے کُنہِ ساتہٕ دِوان ٹریٖٹمنٹ، پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان أمِس کۭژاہ ریسپانس چھِ. یا اینل کینال ٹیوٗمر چھِ تِمن منٛز چھُ ٹوٹلی سول، تِمن منٛز چھُنہٕ سرجری ہُنٛد أسۍ ذِکرٕے کران اگر پیشنٹس کمپلیٖٹ ریسپانس چھِ. مگر اتھ منٛز چھُ تِمن واریاہ مطلب سیریسلی نیُن فالو اپ، کیازِ کہِ
گۄڈنِکۍ 5 ؤری چھِ آلموسٹ ایوری ڈیزیز منٛز واریاہ کرٛوٗشَل آسان یَتھ منٛز اَسہِ پٮ۪وان چھُ کلوز فالو اپ أمِس چیک اپ کَرُن لوکل ایگزامنیشن جنرل فِزِکل ایگزام کُنہِ ساتہٕ باسہِ شک تہٕ کینٛہہ اِمیجِنگ تہِ کَروس اس لیے تاکہِ اگر خدا نخواستہ أمِس بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اَتھ پیٖریڈس منٛز گوٚو تَتھ یی ٹایمَس پٮ۪ٹھ تدورُک کرنہٕ. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. آج اتوار ہے اور ایک ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اتوار کے روز روزگار کے تعلق سے کہ کون سے ایسے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں نوجوانوں کے لیے اس تعلق سے ہم اپنے ناظرین تک خبریں پہنچاتے ہیں. تو وہ خبریں پہنچانے کا وقت ہوا چلا ہے. ناظرین محترم, روزگار بلیٹن آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ گڈ مارننگ روزگار کے نام سے ہم تک پہنچائیں گے سلیم اعجاز کپرا صاحب. آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین آداب, پیش خدمت ہے آج کا گڈ مارننگ روزگار اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیم اعجاز کپرا. بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کو اسسٹنٹ پروفیسر ٹیچنگ اسسٹنٹس کی اسامیاں پور کرنے کے لیے اہل امیدواروں سے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں. جن مضامین میں یہ اسامیاں پور کی جائیں گی ان کی تفصیل یوں ہے: ایجوکیشن, بایو ٹیکنالوجی, مائکرو بایولوجی, انوائرمنٹل سائنس, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, عربک, اسلامک اسٹڈیز, اردو, انگلش, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹورزم اینڈ ہاسپٹلٹی, الیکٹریکل انجینئرنگ, سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ اور الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 13 نومبر 2021 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.bgsbu.ac.in. جموں کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کو J&K پولیس میں سب انسپیکٹر کی اسامیاں پور کرنے کے لیے J&K UT کے ڈومیسائل امیدواروں سے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 800. امیدوار کی عمر 18 اور 28 سال کے درمیان ہونی چاہیے. تعلیمی قابلیت امیدوار نے کسی بھی تسلیم شدہ ادارے سے بیچلرز ڈگری حاصل کی ہو. تنخواہ کا سکیل 35,700 1,13,100 روپے. درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 10 دسمبر 2021 ہے. مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے لاگ آن کریں www.jkssb.nic.in. جموں کشمیر بینک کو لداخ UT کے مستقل باشندوں سے بینکنگ ایسوسیٹ اور پروبیشنری آفیسر کی اسامیاں پور کرنے کے لیے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 45. اسامی کی تفصیل یوں ہے: بینکنگ ایسوسیٹس 25 اسامیاں. امیدوار کی عمر 20 اور 30 سال کے درمیان ہونی چاہیے. تعلیمی قابلیت گریجویشن اور پروبیشنری آفیسر 20 اسامیاں. امیدوار کی عمر 20 اور 32 سال کے درمیان ہونی چاہیے. تعلیمی قابلیت گریجویشن. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 17 نومبر 2021 مقرر ہے. مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے لاگ آن کریں www.jkbank.com. انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جموں کو چند اسامیاں پور کرنے کے لیے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 6. اسامی کی تفصیل یوں ہے: ویب ڈیزائنر 1 اسامی, اکاؤنٹنٹ 1 اسامی, جونیئر انجینئر سول 1 اسامی, آفس اسسٹنٹ 1 اسامی, ہاسٹل سپروائزر فیمیل 1 اسامی اور لوور ڈویژن کلرک 1 اسامی. آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 14 نومبر 2021 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.iimj.ac.in. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جموں کو نان ٹیچنگ اسامیاں پور کرنے کے لیے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 36. اسامی کی تفصیل یوں ہے: انسٹیٹیوٹ انجینئر 1 اسامی, ڈپٹی رجسٹرار 1 اسامی, سائنٹیفک آفیسر 1 اسامی, اسسٹنٹ رجسٹرار 4 اسامیاں, انسٹیٹیوٹ کاؤنسلر 1 اسامی, سیکورٹی آفیسر 1 اسامی, کیریئر ڈیولپمنٹ آفیسر 1 اسامی, ٹیکنیکل آفیسر 2 اسامیاں, اسسٹنٹ انجینئر 1 اسامی, جونیئر ٹیکنیکل آفیسر 1 اسامی, فائر اینڈ سیفٹی منیجر 1 اسامی, جونیئر سپر انٹینڈنٹ 2 اسامیاں, جونیئر ٹیکنیکل سپر انٹینڈنٹ 10 اسامیاں,
केयर टेकर कम मैनेजर 1 असामी, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर 2 असामियां, सीनियर लैब असिस्टेंट 3 असामियां, जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 1 असामी और जूनियर असिस्टेंट 2 असामियां। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 26 नवंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.iitjammu.ac.in। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामियों की कुल तादाद 73। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 15,600 39,100 रुपये। ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nhai.gov.in। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को मुख्तलिफ असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामियों की कुल तादाद 183। असामी की तफसील यूं है: जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन 87 असामियां, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन 15 असामियां, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल 7 असामियां, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल 19 असामियां, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर 17 असामियां, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 19 असामियां, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 4 असामियां और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव 15 असामियां। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationalfertilizers.com। लद्दाख पुलिस लद्दाख यूटी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों से कांस्टेबल की असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 213। उम्मीदवार की उम्र 18 और 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत 10वीं जमात पास। अलबत्ता ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने कम से कम 3 साल तक अपनी खिदमात बहैसियत एसपीओज मुकम्मल की हों के लिए तालीमी काबिलियत 8वीं जमात पास मुकर्रर की गई है। तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.police.ladakh.gov.in। तो नाजरीन, ये थी चंद इतलात रोजगार के हवाले से। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब, रोज़गार के हवाले से ये अहम बुलेटिन हम तक पहुंचाने के लिए गुड मॉर्निंग रोज़गार के ज़रिए से। और नाज़रीन मोहतरम, हम रुख करते हैं अपनी मेहमान की और हमारे साथ आज के प्रोग्राम है डॉक्टर शकुल कमर, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर रेडियो ऑन्कोलॉजी स्किम श्रीनगर। डॉक्टर साहबा, यम सात ऐसे ब्रेक ब्रोह तो अख सवाल पृछो तो दिचो तमिक जवाब, तथ मज गो मे अख चीज बड़ स्ट्राइक सोस कि स्क्रीनिंग तथ पे दिचो तुम थ्रस्ट स्क्रीनिंग कित कन पज करन, चाहे सो सर्वाइकल कैंसर आसि या चाहे सो ब्रेस्ट कैंसर आसि, बिलखुसूस यम जन फीमेलन मज आसान छु, कित कन कर अख जन पान स्क्रीनिंग क्या यम से तमिस बासि कि बह छसा ठीक न छसा। वो गोडनेथ स्क्रीनिंग मतलब गो तुम बिल्कुल ठीक अख नॉर्मल पर्सन वनकस एट द प्रेजेंट टाइम ठीक, तो मगर तुम पन्निस बॉडी पूर वॉच करित, एस्पेशली ये कत करान ब्रेस्ट कैंसर ये विज तुम क्लोथिंग चेंज करान या मतलब वॉश करान पानस, तम विज पन्ने बॉडी थोड़ा गौर करुन। तथ मज वन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशनस मज कह तरीक यम हर कुछ अवेयरनेस प्रोग्रामन मज पेशेंटन लाइव प्रैक्टिकल हावान कि कित कन कर एटलीस्ट मिनिमम क्या हकन तम कर तम हकन फील कर पन ब्रेस्ट कि अत मा ओस कह चीज युस वन इन द फॉर्म ऑफ मतलब लकट कह गांठ या गगज कथस मज गर्दन मज या ब्रेस्टस मज इट्स या कह डिस्चार्ज मज कुन किस्म रस मज नेरान निपल मज या कुन किस्म अल्सरेशन वजजार यम चीज नोटिस कर यम चीज है कि इंसान पानस पाने नोटिस कर तो अगर यमो मज कह चीज तुथ क्या बासान इंसानस कि यह नॉर्मल माने खतर तथ मज मतलब इट इज एन अलार्मिंग साइन इसलिए कि तुह रूल आउट कर क्या दलील
دوٚیِم چیٖز چھُ سکریٖنِنٛگ کلینِشنس اتھِ کرناوُن. کلینِشن چھُ مطلب تتھ تھٲیِو تُہۍ یِیرلی. اگر اکھ ایوریج رِسک زنان چھِ آسان یِمن نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ رِسک فیکٹر آسہِ, فیملی ہسٹری آسٮ۪کھ نہٕ, کانٛہہ چیٖز آسٮ۪کھ تُہۍ ییٚمہِ سۭتۍ تِمن رِسک فیکٹر چھِ زیادٕ بنان, کانٛہہ سِنڈروم آسہِ نہٕ, کیازکہِ کینٛہہ سِنڈروم چھِ اتھ منٛز ملٹِپل کینسر چھِ گژھان, تتھ منٛز چھُ بریسٹ کینسر تہِ اکھ کینسر, تِمن منٛز آسان نہٕ یِم چیٖز, تِم چھِ اکھ ایوریج رِسکس منٛز یِوان. تتھ منٛز چھِ أسۍ ونان 40 years پتے چھُ کرُن اِمیجِنگ ماڈیلٹی, مطلب میموگرام چھِ اتھ منٛز اکھ امپارٹنس تھاوان, یتھ منٛز أسۍ اینوَل چھِ ونان فیٖمیلن منٛز, تُہۍ کٔرِو سا اینولی میموگرامس, کیازکہِ میموگرام کرِ پِک اپ ییٚلہِ نہٕ أسۍ کلینِکلی پِک اپ ہٮ۪کو کٔرِتھ کینٛہہ, تہٕ یہِ چھُ آسان تیٚلہِ ٹوٗ أرلی لیجن, مطلب یہِ گژھِ پِک اپ واریاہ سُلہِ ایز کمپیٲرڈ ٹُو اگر اتھٕ سۭتۍ مطلب ہینڈ پیلپیشن سۭتۍ گژھِ. تہٕ تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, یہِ گژھان چھِ کیچ ڈِزیٖز ایٹ د أرلیسٹ ونہٕ بہٕ, أرلی تہِ ونہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ, أرلیسٹ گژھان کیچ, تہٕ اتھ چھُ گژھان ٹایمس پٮ۪ٹھ گژھِ اتھ تدورُک, امیُک روٗٹ کاز گژھِ ختم. دوٚیِم چیٖز چھُ کلینِشنس نِش تہِ کرناوان اینوَل ایگزامنیشنز. وۄنۍ یِمن رِسک فیکٹر آسہِ فیملی وغیرہ تِمن چھُ کرُن واریاہ سُلہِ, تتھ منٛز چھُ MRI تہِ کُنہِ ساتہٕ پیوان یِمن فیٖمیلن کرُن, مطلب اینولی کرناوان ییٖتِس کالس پتہٕ تِمن اَسہِ باسان چھُ کہِ دے آر پٔرفیکٹلی آل رایٹ ود ایج. اچھا, چوٗنکہِ یِتھ کٔنۍ زن أسۍ آز ٲسۍ کران, آز چھُ 7 نومبر تہٕ آز چھُ قومی سطحس پٮ۪ٹھ یہِ دۄہ مناونہٕ یِوان, کینسر اویرنیس ڈے. اتھ منٛز چھِ أسۍ لُکن باخبر کران, أسۍ چھِ تِمن ونان کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو امہِ نِش بٔچِتھ, تۄہہِ کیٛاہ پزِ کرُن, کُس لایف سٹایل پزِ اپناوُن, مگر سۭتی یِم زن گورمینٹ کہِ طرفہٕ واریاہ سکیٖمہٕ چھِ امہِ باپتھ مخصوٗص آمٕتۍ تھاونہٕ, تِکیازِ کہِ سٲری چھِنہٕ اوسوٗد حال آسان کہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن, ییٚمِس یہِ بٮ۪مٲرۍ گژھان چھُ سُے چھُ زانان کہِ یہِ کِژھ کیفیت آسان چھِ, تمہِ پتہٕ امیُک علاج کرناوُن یُس زن بڑٕ کاسٹلی آسان چھُ. ییٚمہِ اویرنیس پروگرام کہِ ذٔریعہٕ چھا أسۍ تِمن لُکن تام امہِ حوالہٕ اویر کران کہِ تُہنٛدِ باپتھ ہسا چھِ گورمینٹن سکیٖم تہِ تھایمژ یِم زن امہِ خٲطرٕ مخصوٗص چھِ, تۄہہِ پزن تمیُک فٲیدٕ تُلُن. مےٚ چھُ باسان آز چھِ لُکھ واریاہ اویر, ایسپیشلی یۄس یہِ آیوٗشمان بھارت سکیٖم آیہِ, امہِ برونٛٹھ اوس تِمن پیوان گۄڈٕ خرچ کرُن, تھوڑا ارینج کرٕنۍ پونٛسہٕ, پتہٕ اوس تِمن ایگزیمپٹ گژھان تِم پونٛسہٕ, تمیُک کینٛہہ پٔرسنٹ اوس تِمن مِلان, سورُے آلموسٹ سورُے یہِ اوس نہٕ مِلان کینٛہہ, تِمن ٲسۍ تمہِ خٲطرٕ رِسیٖٹ پیوان پروڈیوٗس کرٕنۍ کہِ یہِ دوا لوگ, یہِ لوٚگ یتھ ٹایمس پٮ۪ٹھ, پتہٕ ٲس تِمن گورمینٹ تمیُک کینٛہہ پٔرسنٹ واپس دِوان, ایسپیشلی یِم گورمینٹ ایمپلایز آسان. وۄنۍ کیٛاہ کوٚر گورمینٹن, یہِ چھُ اکھ مےٚ باسان واریاہ اصل سٹیپ, اِریسپیکٹِو چاہے تُہۍ کانٛہہ نوکری پیش چھا فیملی منٛز یا چھُنہٕ, ایسپیشلی چھِ غریٖبن خٲطرٕ سکیٖم آمٕژ کرنہٕ, تہٕ ہر کُنہِ فیملی منٛز چھِ پیکیج 5 lakh rupees, تتھ منٛز چھِ یِم کینسر پیشنٹ یِوان, مگر بہٕ ونہٕ یہِ کہِ تِمن چھُ پیوان امہِ خٲطرٕ ایڈمِشن کرُن, تہٕ پٔر ڈے چھِ 2000 something 2.5 پرووایڈ گژھان ڈیلی بیسِسس پٮ۪ٹھ, اکی ساتہٕ یی نہٕ یہِ دِنہٕ کینٛہہ, تہٕ بیٚیہِ چھِ تتھ منٛز کینٛہہ ڈرگس یِم نہٕ سٲری کور چھِ گژھان کینٛہہ, تہٕ یہِ چھُ تھوڑا اتھ منٛز یِم لیکنی, مےٚ چھُ باسان وۄنۍ ٹایم یہِ تہِ ما گژھِ انشاء اللہ امپروٗ. بیٚیہِ چھِ تمہِ علاوٕ نان گورمینٹ آرگنایزیشنز ایگزامشن چھِ گژھان ہاسپٹلن منٛز, جیسے CT سکین ہیٚکہِ نہٕ پیشنٹ کٔرِتھ یا MRI کانٛہہ تہِ, یِمن منٛز کینٛہہ 2000-3000 rupees میٹر چھُ آسان, تمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ پتہٕ پیشنٹن مدد کران ایگزیمپٹ کرناونس تِم پونٛسہٕ تہِ, مگر اوور آل گٔژھ نہٕ پیشنٹن ییٖژاہ پرابلم گژھٕنۍ کینٛہہ, ایگزٲٹ گوٚژھ نہٕ تِمن زیادٕ پیوٚن کرُن کینٛہہ, بیٚیہِ اگر ایگزٲٹ کوٚرُکھ یہِ گوٚژھ مطلب سموٗتھلی رن کرُن. جیسے اگر پیشنٹ کانٛہہ چھُ آسان, اَسہِ چھُ پیوان اکہِ قٕسمٕکۍ سوفِسٹِکیٹ, تتھ چھِ ونان ٹارگیٹِڈ تھیرپی یا کینٛہہ اورل ٹریٖٹمنٹ چھِ آسان, تِم چھِنہٕ یِمن سکیٖمن منٛز کور گژھان پراپرلی کینٛہہ, تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ انفورس کرنٕچ ضروٗرت کہِ یِم چیٖز تہِ گٔژھۍ یِمن پیشنٹن, ایسپیشلی کیازِ اَسہِ چھِ زیادٕ میجارٹی پاپولیشن پاورٹی منٛزٕے یِوان, تہٕ یِم نہٕ ایفٲرڈ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ ٹریٖٹمنٹ. اتھ منٛز چھِ CSK تہِ واریاہ کانٹربیوٗشن. بہٕ ونہٕ ییٚتٮ۪تھ نہٕ تِمن کُنی جایہِ کینٛہہ میلان چھُ, تِم ڈرگٕز چھِ پرووایڈ کران کینسر سوسایٹی آف کشمیٖر. بیٚیہِ چھِ تِم, اگر تِم چھِ تتہِ لاگان تہِ, اگر پیشنٹ یژھِ انسٹِچوٗٹسٕے منٛز, تِم چھِ تِمن ڈرگٕز تہِ پرووایڈ کران. اچھا, مۄختصر وقت چھُ اَسہِ نِش, أزکِس یتھ مخصوٗص دۄہس پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن ناظرین ہٕنٛدِ باپتھ کیٛاہ روزِ تُہنٛز میسیج, تہٕ بیٚیہِ بالخصوٗص یُس زن دۄہ پتہٕ دۄہ وٕنکیٚنس کیسزن منٛز اضافہٕ چھُ گژھان COVID-19 کٮ۪ن یِمن کیسن منٛز, راتھ تہِ چوٗنکہِ یِتھ پٲٹھۍ وٕنی بہٕ ٲسٕس اخبارن منٛز اکھ خبر تہِ پران, اہم خبر یۄس زن ٲس, اَسہِ ؤنۍتو کہِ اکھ
मैसेज योजन यथ मखसूस दिनस दोहस पे तुम दियो ब्याख मैसेज योजन तो यथ कोविड-19 के हवाले तुंद कैमरा शो के मैसेज यह कि तुम रूजू खुश तुम रूजू खुशहाल मगर पन सठा ध्यान दुन एस्पेशली पन्निस पानस तुंद अख स्टेप हेके अख लाइफ सेव करित अवेयरनेस प्रोग्राम मकसद कि तुम रूजू हुशार पन्नि फैमिली खतर पन्निस एनवायरमेंटस खतर तो पन्नि पान खतर ते कोविड के एंगल बह वन कि कोविडस मन SOPs फॉलो कर प्रॉपरली योत तान तुम मास्क लगो तुम बचो ना कि कोविड निश बाकी फ्लू वगैरह गसान कॉमन कोल्ड गसान तम नश रूजो तुम बचित तो यह मेन रिक्वेस्ट तुम कि प्रॉपर SOPs फॉलो कर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज के इस मखसूस दिन पे आपने इतनी अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा की जो मैसेज थी वही हमारी भी मैसेज है, कोविड-19 के केसेस में इजाफा न होने दें, SOPs का खास ख्याल रखें। अभी जब मैं यहाँ से जाऊँगी और जब मैं यहाँ आई तो मुझे मास्क लगा के थी और जब मैं यहाँ से जाऊँगी मैं यही वापस मास्क जो है इसका इस्तेमाल करके जाऊँगी। खैर आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाज़त इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का पसंदीदा मॉर्निंग शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।